Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, por los méritos del Cordero que foi imolado, hoy venimos a tu presencia, en este día tan importante, Señor, cuando estamos terminando un año de luchas, de pruebas, de victorias y tropiezos. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Queremos alabar tu nombre, Señor, porque ha dado tu Hijo amado, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo, no prestó, no es por nosotros apenas por 30 años. Jesús es parte de nuestra raza, nuestro hermano mayor, y por eso hoy te adoramos, Señor, por tu Espíritu Santo que ha colocado en nuestro corazón esta preciosa verdad que perdurará por la eternidad. Querido Padre, gracias, porque vienen para rescatar un mundo caído. Te adoramos, te agradecemos por tus ángeles, Señor, que están en este lugar, que están con nosotros. El ángel de Jehová acampa-se ao derredor de los que lo temen y los libra. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Lámpara a mis pies tu palabra y luz a mis caminos. Gracias, Señor, por las promesas de vida eterna. Aquí estamos para adorarte, Señor, e pedir uma bendição a esta reunião. Esté com nós, sé nuestro presidente, guía-nos, Senhor, glorifica tu nome em nossa vida. Pedimos, Senhor, misericórdia por los que estão enfermos, por los que estão desanimados. Pedimos, Senhor, misericórdia por aqueles que se apartaram e já não regressaram, Senhor. Bendice tu pueblo, tu iglesia, e oramos também, Senhor, por las visitas, aqueles que estão agora em contato com a verdade presente, que estão descobrindo os raios maravilhosos de luz que procede del trono de la gracia de Armoed, del monte de Sión, e que ilumina a terra desde o lugar santíssimo del santuário celestial. Gracias, Senhor, porque nos ha dado o privilégio hoje de venir a tu presença. Tanto, Senhor, al año 2022, cerraram os olhos a esta vida, pero nosotros aqui todavía respirando, elevamos nuestras manos e te adoramos, porque tu nos has dado o privilégio de ver a luz de outro dia. Gracias, Senhor, por este privilégio de sermos chamados hijos e hijas de Deus. Aún não entendemos todo, Senhor, pero já podemos por fé aceptar que tu nos queres levar a tu reino. Bendice esta reunião, bendice tu palavra, que haga a obra por la qual foi enviada, Senhor, e que não regresse vazia. Bendice-nos, Senhor, com sabedoria, com discernimento, com inteligência, Senhor, não somente para escuchar, pero para poner em prática tu santa voluntad. Rogamos agora a unção do Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que nos prepare para a lluvia tardia, Senhor, para dar a missão final ao mundo, através de tu palavra, a verdade presente, através do fuerte pregão, o alto clamor, Senhor. O mundo espera e nós queremos hacerlo, Senhor. Unge-nos com tu Espírito. Dá-nos humildade, dá-nos reverência e dá-nos valor, Senhor, para cumprir com tus desígnios. Nos colocamos em tus manos agora e pedimos tu bendição outra vez a esta reunião. Bendice a mis hermanos que estão conectados ou que se vão conectar por intermédio da tecnologia, Senhor, a televisão, as pantallas, a internet. Bendícelos, Senhor, allá em sua casa, com sua família. Guarda-nos todos e livra-nos del mal. Prepara-nos para tu reino e para tu venida. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e toda a glória. E a igreja disse, amém, glória a Deus, amém. En 6 días Dios ha hecho celestial, luna y sol. En el séptimo hermoso el maestro reposó. Lo bendijo, lo hizo santo, como un don nos entregó. Él recuerda su origen, como todo comenzó. Días del Señor, apartado especial, y de un templo es día para celebrar.
Jesucristo, nuestro ejemplo, cada sábado guardó. De gran odio fue objeto por su santa perfección. Fue colgado en un madero y el sol veló su luz. Ese sábado en su tumba el maestro descansó. Días del Señor, apartado especial, y en tiempo en templo es día para celebrar. Santo día mancillado, quebrantado se olvidó, mas el cuarto mandamiento al vigente es bendición. Hoy el Padre te invita, si me amas, guárdalo. Mejor medito, hijo mío, solo muéstrame tu amor. Día del Señor, apartado especial, ir al templo, un templo es día para celebrar. Señor, apartado especial, ir al templo, un templo es día para celebrar. Día de un templo es día para celebrar. Otra vez, decir de nuestra alegría, hoy estamos, hermanos, aquí al norte de California. Estamos em um hotel que rentamos para esta reunião especial el dia de hoje. Aqui estamos, mis hermanos, com a família de Madison Missão Final, as 3 famílias que já vivem na terra que temos para a escola, e aqui estamos hoje com nossos familiares. Queremos também dar um saludo muito especial a todos os hermanos que nos acompanham de todas as partes e os que estarão mirando este vídeo que está sendo gravado este temário. Assim que damos um saludo a todos. Hoje, hermanos, temos um pouco de tristeza porque o hermano Marcelo não pudo acompanhar-nos e parece que o sarampião lo agarrou também, pero este é algo fácil de sanar e esperar que madure e todo vai bem. Damos um saludo ao hermano Marcelo, que está em sua casa, também ao hermano Benedito, que nos acompanha desde Los Ángeles. Bueno, a todos os hermanos que nos estão acompanhando este momento, um abraço, hermanos, a la distância, que Deus nos bendiga. E ao momento, hermanos, em que vamos hoje anunciar, hermanos, a Santa Cena. Pensamos hacer a la mañana, pero no foi possível. Portanto, queremos dizer, hermanos, que a las 4 da tarde estaremos enviando outro link onde daremos a sequência, porque agora vamos dar o temário e à la tarde vamos então a la cerimônia propriamente dita. Assim que à la tarde vamos ter a comunhão a las 4 da tarde, horário Califórnia. Invitamos a todos que nos acompanhem. Bueno, mis hermanos, hoje é um dia muito importante porque estamos, mis hermanos, al último dia del año 2022. Ya mañana, primero Dios, arrancamos, hermanos, una nueva
etapa, abrimos uma nova página ao livro da história de nossas vidas. Então, meus irmãos, hoje temos uma vigília onde que vamos terminar o ano 2022 e a la vez empezar o ano 2023 em la presença do Senhor. Assim que uma fiesta para nós, aunque somos um grupo pequeno aqui ao norte de Califórnia, pero somos uma grande família reunida através de la televisão em Los Ángeles e também de la internet em todo o mundo, com os hermanos que estão em Sudamérica, Centroamérica, aqui ao norte, também, hermanos, um saludo e graças, muitas graças por el apoio que nos dieron todo este ano. Ayer, hermanos, tuvimos um culto de puesta del sol e eu estava comentando, hermanos, que al princípio do ano 2022, eu não conhecia muito de los hermanos que hoje somos parte de este ministério. Assim que um saludo a todos, graças porque muitos nos estuvieron apoiando financeiramente este ano 2022. Eu sei, hermanos, que muitos hicieron um grande sacrifício para que pudiéramos ter, hermanos, já al cerrar este ano, a escola, a tierra, já ter, hermanos, uma perspectiva de lo que vai venir ao ano 2023. Assim que, graças outra vez por seu apoio à obra de Deus, graças por suas orações e graças também por estar conosco. Que Deus os bendiga muito. Estaremos esta tarde realizando a Santa Cena, onde estaremos a los pies de nosso Deus. Queremos, hermanos, dizer de que para o ano 2023 queremos começar também, quem sabe, com uma reunião como esta, porque esta é uma reunião de agradecimento el dia de hoje, pero queremos, hermanos, também, quem sabe, el mês de enero, fazer uma reunião de planeamento ou de estudar o que planeamos fazer para o ano 2023. Temos, hermanos, que abrir a escola de los profetas, já temos a tierra, pero não temos os estudantes todavía. Temos que abrir a clínica, o que estamos planeando fazer ao mês de setembro de 2023, pero temos que ter os obreiros, médicos, missioneros, temos que abrir a imprenta, temos que levantar uma igreja, levantar os edifícios, não? Bueno, são planos para o outro ano. Pero o dia de hoje, hermanos, é um dia especial, é um dia de agradecer a Deus. Por isso, esta vigília de esta tarde, invitamos a todos os hermanos que nos ajudem a passar a voz, mandando a notícia de la vigília. Vamos fazer uma retrospectiva do ano e vamos ter a Santa Cena. Ajude-nos a invitar a muitas famílias, a muitos hermanos, para que estén con nosotros. Eu estou tão agradecido ao Senhor porque dia com dia, hermanos, eu estou mirando como o braço poderoso do Espírito Santo está movendo esta obra. Anteayer, hermanos, me chamou um pastor, não vou dizer o local, pero ele tem doutorado em naturopatia e é pastor. E ele tem um ministério, hermanos, muito grande, pero ele me dizia, pastor, me gostaria muito trabalhar com vocês, porque temos a mesma visão, temos a mesma intenção. E eu vejo, hermanos, a mão do Senhor. E eu le dizia, pastor, bem-vindos todos. Desde quando nós prediquemos o mensaje de los pioneiros, porque hoje o adventismo moderno, hermanos, e um disse que a terra é plana, e outro disse que não há Espírito Santo, e outro disse que Jesus não é totalmente Deus, e que não há santuário, e que tanta coisa. Então, já não podemos unir-nos com qualquer pessoa, pero qualquer um que acepte a luz de los pioneiros esté na mesma página de predicar os pilares da fé, a plataforma da verdade, o mensaje de los tres ángeles, o mensaje de la reforma pro salud, o mensaje del santuário celestial, a obra médico-missionera, a verdadeira educação, e aí seguimos, a agricultura, o ABC de la verdadeira educação. Todo isso, hermanos, é verdade presente. Assim que bem-vindos todos os hermanos que querem fazer a obra de Deus de maneira completa e de esta maneira estaremos unidos. Bueno, mis hermanos, antes del tema, eu quisiera também, mis hermanos, dizer que hoje estamos cerrando o ano 2023, pero as notícias são tremendas, tremendas, e nos causam impacto profeticamente hablando. E não estou falando que a Argentina ganhou a Copa do Mundo, isso não é profético. Estou falando, hermanos, de coisas maiores.
Hoy, hermanos, acaba de falecer el Papa que antecede este Francisco, Benedicto, y ha ido al descanso. Y esto, mis hermanos, nos pone a ver bien de cerca las profecías, especialmente Apocalipsis, capítulo 17. Cuando este Papa que está al momento, hermanos, también ya piensa renunciar por su condición de salud. Y todo esto, mis hermanos, es tema de estudio para el remanente. Porque, hermanos, estamos nos acercando a la hora de la etapa final. También la guerra, hermanos, que estamos contemplando desde febrero, Rusia con Ucrania. Ahora, mis hermanos, hay fuertes noticias de que planean matar el presidente ruso. Ele está planeando, como já foi vazado, ir à Sudamérica, esconder-se caso pierda a guerra. Todo isso, hermanos, está em las notícias del dia. E há outras coisas. Portanto, hermanos, em missão final estaremos estudando a profecia, pero el ênfase, mis hermanos, que quisiera dar é algo maior, mais poderoso, hermanos, que qualquer evento humano ou terrenal. Es el evento, mis hermanos, que se vai dar en el santuario celestial. Por eso debemos estudiar el santuario celestial y estudiar, hermanos, los movimientos de nuestro gran sumo sacerdote. Por eso hoy el tema de hoy. Y una noticia, hermanos, de que nos están pidiendo para orar, es porque en este momento, hermanos, y esta es la noticia más triste, en este momento la organización adventista está planeando, hermanos, callar la adventista libre, especialmente en el permiso que tienen de producir materiales, imprimir libros. Y si esto pasa, hermanos, quedamos completamente desarmados. Por eso, hermanos, hay que orar ahora para que Dios nos pueda guiar, para que podamos tener, hermanos, todavía el permiso de tener, de usar y de, más que todo, distribuir estos libros, el conflicto de los siglos. Hermanos, eso es lo que estoy hablando, me duele en el corazón, porque el pueblo de Dios debíamos estar unidos para que produziéramos más libros, predicáramos más fuerte el mensaje. Y ahora, hermanos, lo que está pasando es que se está cumpliendo una profecía tremenda que está en este libro. Este libro, hermanos, se dice Eventos del Tiempo Final. Não vou predicar este tema nomás para que sepan que esto se vai cumprir agora, hermanos, en este momento. Aqui dice así, hermanos, la sierva del Señor en este libro menciona respecto, mis hermanos, de cómo el pueblo de Dios sería limitado al tiempo del fin para no poder dar este mensaje de manera como nosotros, mis hermanos, estamos haciendo ahora. Por eso, hermanos, el Señor nos está dando mucha luz de que debemos, hermanos, movernos rápido, rápido, mis hermanos, porque en este momento estamos en peligro, mis hermanos, de perder el privilegio de poder abiertamente distribuir el conflicto de los siglos y los otros libros. Entonces, mis hermanos, aquí dice así: el Señor ha revelado los peligros que nos rodean. El Señor nos ha revelado los peligros que nos rodean. Eu não vou predicar esse tema agora, pero más que todo, hermanos, aquí dice a respecto de lo que pasó a partir de 1888, hermanos, y dice así la sierva del Señor, hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios se está apartando. A la página 51 de este libro, Eventos del Tiempo Final, dice así: haré una cosa. La sierva del Señor está escrevendo esto en 1889, un año después de la gran reunión de Minneapolis. Dice: haré una cosa, apelaré a cada iglesia sin tener en cuenta las personas que están en posiciones de responsabilidad. A ver si entendemos esto, hermanos. Después que Jones y Wagner ya fueron rechazados, la hermana White los apoyó. Y ahora la iglesia cerró las puertas para los tres y mandó a la hermana White lejos, allá a Australia. Dice ella, escribiendo al doctor Kellogg: no apelaré a la asociación, apelaré al pueblo para que nos ayude. Una vez establecidos, trabajaremos sin esta ayuda
pero la necesitamos ahora, no podemos hacerlo sin ella. Ella está diciendo a la gente, al pueblo, a las iglesias, ayúdenos, vamos levantar esta obra. E já uma vez que esta obra está confirmada, já não temos que pedir mais ajuda. E isto, hermanos, é o que queremos fazer agora, em este momento. Se a obra ganha esta peleia, a conferência livre deve, meus irmãos, cerrar as portas. Já não vamos poder nem sequer imprimir os livros e vamos estar bastante limitados para poder predicar este mensagem. Oremos, hermanos, para que Deus nos pueda ajudar, que podamos todavía permanecer com este direito. Pero, tristemente, eu tenho outros textos que dizem que o inimigo vai tratar, hermanos, de cerrar a obra do terceiro ángel. Vai tratar de impedir a obra do terceiro ángel. Pero oremos ao Senhor que nos ajude a aproveitar este momento de trégua. Todavía, hermanos, há por dizer, liberdade para que podamos fazer a obra do Senhor. Muito bem, meus hermanos, hoje o tema é bastante interessante, hermanos, porque eu sou pastor e predicador por muitos anos, e há, meus hermanos, mais de 40 anos que eu predico o Evangelho. Pero agora, meus hermanos, eu me estou dando conta que o tema de hoje, hermanos, é um dos temas mais importantes que he predicado alguma vez desde um púlpito, com a palavra de Deus em la mão. Por isso, meus hermanos, eu quisiera, antes de começar o temário de hoje, orar outra vez, rogar a unção do Espírito Santo. Estamos cerrando, hermanos, as páginas de um ano de bendições, de grandes bendições que Deus ha derramado sobre nós. Pero também, hermanos, devemos responder para que Deus nos pueda aumentar as bendições para o ano 2023. Vamos com reverência outra vez, vamos postrar-nos e vamos orar ao Senhor. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, acepta tu pueblo, tu iglesia. Dice tu palabra, acerquémonos al trono de la gracia. Hoy venimos, Señor, buscando otra vez por los méritos de la cruz, por la sangre que derramó el Cordero que foi imolado. Pedimos misericórdia, Señor, y bendice tu palabra. Bendice este lugar con tu presencia. Habla, oh Dios, a tu pueblo. Mueve nuestro corazón. Oh, Senhor, ajuda-nos a entender de onde venimos, onde estamos e para onde vamos. Oh, Padre amado, disse tu palavra que habrá grande tribulação na terra como nunca ha habido desde que há gente hasta este tempo. Oh, Senhor, líbranos del mal. Bendice tu obra, bendice tu pueblo, bendice los atalayas, los sentinelas. Dice tu palavra que devemos ser transmissores de luz, pero não temos luz em nós mesmos, somos seres caídos, somos seres pecadores, somos seres depravados. Padre amado, bendice-nos, toca-nos com a brasa viva de tu altar, Senhor. Cambia-nos, ó Deus, purifica-nos, santifica-nos, Senhor. Ó Padre amado, em el nombre poderoso de Jesus, rogamos a unção do Espírito Santo. E a igreja disse, amém, amém. Hermanos, el tema de hoy, la fe de Jesús. Pero alguien va a decir, pastor, pues Jesús tenía que tener fe. Jesús no es Dios. Por eso que le digo que es un tema muy importante. Siempre como adventistas leemos el libro de Apocalipsis y decimos, aquí está la perseverancia de los santos o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fé de Jesús ou la fé em Jesus. E, hermanos, agora vem a pergunta, como pode ser isto? ¿Jesús tenía que tener fé? Sí, Jesús tuvo que tener fé. E ele é o exemplo de la fé. De maneira, hermanos, que o temário que vou predicar hoje vai dar início, hermanos, a uma plataforma de temas que já estudamos semana passada, não? Al culto da semana passada, pero que estaremos, se Deus permite, estudando de aqui adelante, hermanos, a este nuevo ano que entra. O tema de la justificación por la fe. O tema, mis hermanos, de la salvación por la gracia. El tema, mis hermanos, de cómo el ser humano
puede ser recibido en el cielo, aunque nacemos en un mundo condenado, un mundo de pecados. Por eso, mis hermanos, la sierva del Señor tiene muchos textos que me ponen miedo o temor por lo que está pasando. Hay un libro aquí, hermanos, que tengo, Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, y dice así, hermanos, a la página 396, dice así, hermanos, qué interesante este texto, dice así, el pueblo, perdón, a la página anterior, dice así, les he dicho que, de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad, no está hablando de los hermanos protestantes evangélicos, está hablando de los adventistas. Solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al fin salvos. E há um guião agora para explicar, não porque não podiam ser salvos, sino porque não quisieran ser salvos del modo indicado por Deus. Não é que Deus não quer bendecir sua igreja, não é que Deus não quer salvar a seus filhos, é que nós não queremos serlo a la maneira como Deus planeou. Portanto, meus irmãos, agora devemos entender que devemos obedecer ao Senhor e abraçar a reforma pro salud, abraçar, meus irmãos, o que é vida em el campo, abraçar, meus irmãos, a obra médico-missioneira, abraçar o colportaje, pero mais que todo, irmãos, mais que qualquer outra doutrina, é abraçar a justificação por fé. Por isso, meus irmãos, nós vamos hoje estudar um tema poderoso. Porque alguém talvez, quando escutou o versículo, o texto que leímos, vai dizer assim, que tem a ver a fé de Jesus com Maria Magdalena? Porque ela comprou um vaso de alabastro e ungiu ao Senhor, derramando o precioso perfume sobre sua cabeça. Agora, meus irmãos, então vem a resposta. Este tema de hoje, irmãos, é um dos sermões mais importantes que he visto, mis hermanos, la necesidad de predicar, porque este sermón es para los pastores y predico a mí mismo, es también para la visita, es también para un niño, es también para un no adventista, es también, pero más que todo, para la iglesia de hoy. Hermanos, aquí encontramos en escena, en este contexto, bueno, este evento o esta reunión que vamos a estudiar hoy, o empezar a estudiar hoy, es una reunión, hermanos, que está registrada, no en 1, 2, no en 3, en los 4 evangelios. Y si yo le pregunto, si está en los 4 evangelios, ¿es importante sí o no? Claro que sí. Pero lo que me ha despertado más, hermanos, es que no solamente este evento es un evento ocasional, pero está relacionado con el tiempo del fin. Y yo nunca había dado cuenta de esto. Por tanto, hermanos, tenemos aquí una reunión que está registrado en el libro de Mateo capítulo 26, está registrado en el capítulo 14 de São Marcos, e incluso el capítulo 16 de Marcos también registra algo interesante, ya vamos a leer. Está registrado en el libro de Lucas capítulo 7 y al libro de Juan, o Evangelio de Juan, al capítulo 11 y al inicio del capítulo 12. Por tanto, encontramos, hermanos, que este evento que vamos a empezar a estudiar hoy está en los 4 evangelios. Por eso le mencionaba que esta historia no es solamente para ser contada a los niños, o para a los miembros de la iglesia. Esta historia debe aplicarse a todos los que vivimos en ese tiempo, al tiempo del fin. Entonces, hermanos, para empezar la historia, vamos a pensar un poquito en la familia de María. La Biblia nos habla de que María tenía un hermano llamado Lázaro y una hermana llamada Marta. E não temos, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, conhecimento de lo que passou com seus padres.
Pero sabemos que los tres hermanos eran hermanos, la Biblia deja bien claro, y lo que pasó con Lázaro, con Marta, algunos detalles, pero no sabemos nada de sus padres, no sabemos si se fueran y los abandonaran, si murieran o qué pasó, no sabemos. Pero sí aparece en escena un tío de ellos. E esse é um dos personagens centrais da história ou do evento que vamos estudar hoje, que é Simão. E não somente era tio de los três, Marta, Maria e Lázaro, pero também, hermanos, este homem era de la alta sociedade. Ele era, mis hermanos, um fariseu. E um fariseu era um líder religioso. E um fariseu, mis hermanos, era uma pessoa da sociedade em destaque. Pero não era solamente qualquer fariseu. Ele tinha um problema muito grande. Ele se tornou leproso. Esto lo menciona la palabra de Dios. Así que tenemos, mis hermanos, ya una familia disfuncional. Porque, hermanos, no sabemos qué pasó con los padres o responsables de Marta, María y Lázaro. Ahora, este tío, mis hermanos, por el contexto de la historia, no estaba feliz con la presencia de su sobrina. E havia uma razão porque ele não estava feliz. Ele era uma pessoa religiosa, ele devia manter, mis hermanos, vamos dizer, sua reputação, e, portanto, sua sobrina era uma mulher de la vida que andava na calle e que não devia estar aí em esta reunião. E por isso, hermanos, talvez que ele não estava feliz com a presença de ella e muito menos por lo que ella hizo em esta reunião. Pero aí estavam também, hermanos, em esta reunião, os discípulos. Então, hermanos, nós temos aqui um grupo bastante, vamos dizer, destacado, que eram os discípulos de Jesus. Eram pessoas que já estavam sendo reconhecidas, pero havia alguns que se destacavam. Um porque falava muito, que era Pedro, pero outro que era o mais culto de todos, que era Judas. E Judas aqui nesta reunião, hermanos, toma uma decisão que conta para a eternidade e que é um símbolo também de um grupo de pessoas que ao tempo do fim vai tomar a mesma decisão. Assim, mis hermanos, que temos que estudar então a história de Simão, o fariseu, a história de Maria, que é como que a pessoa que entra em destaque a história de los discípulos, como interpretaram esta reunião e por lo que estava passando, pero mais que todo, interpretar a decisão que tomou Judas. Portanto, mis hermanos, vamos arrancar aqui mirando alguns detalhes. Vou ao livro de Marcos, el capítulo 14, el versículo 3, Marcos capítulo 14, para que podamos ver lo que nos revela la palabra de Dios de todo eso que estaba hablando ahorita como parte de la introducción. Dice así el libro de Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso. Ahí está bien claro, mis hermanos, Simón era leproso, e sentado à mesa vino uma mulher com um vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso de alabastro se le derramou sobre sua cabeça. Portanto, hermanos, este Simón, dice a Bíblia, mis hermanos, ele estava leproso. Pero, mis hermanos, quando miramos a história, que este homem, mis hermanos, foi sanado, estava limpio, estava destinado a morir, e agora, mis hermanos, regressa à vida outra vez, regressa a sua casa, regressa a seu cargo. Que passou? Quem lhe curou? Quem lhe ajudou? Jesus lo havia sanado, pero ele tinha um problema, e o problema deste fariseu, que era leproso, é o mesmo problema de la maioria de nós outros agora. Era a justiça própria. A palavra de Deus tem uma parábola, pero eu não posso entrar em todos os detalhes. Me parece que esta parábola, se não estou equivocado por la memória, está no capítulo 15, déjame ver aqui, ao capítulo 15 de... Não, déjame ver aqui o capítulo, a parábola.
capítulo 18. Capítulo 18 de Lucas, aí está a parábola del fariseu e del publicano. Você pode ler a partir do versículo 10, dos homens subiram no templo a orar, um era fariseu e outro publicano. Não vou ler porque me alargaria muito mi tema a ler todos os textos, pero a palavra de Deus menciona que o fariseu, a la luz desta parábola que Jesus contou, eles tinham, hermanos, um forte sentimento de justiça própria. Então, eu sou homem, a partir de aí tenho que orgulhar-me. Os judíos tinham orgulho de ser homem, era como que algo a rechazar ser mulher, era ser de segunda categoria, portanto, sou homem. Pero há algo mais todavia, eu sou descendente de Abraão. E de aí, hermanos, a lista de um homem como este, de um fariseu, é que eu obedeço a Deus, ajuno, guardo o sábado, eu não como comidas imundas, e aí a lista era tão grande, portanto, eu tenho méritos, eu necessito receber esta bendição porque eu sou capacitado para isto. Pero el publicano, pobrecito, era considerado como hasta pior que um perro a la luz de los ojos de um fariseu. Então, meus irmãos, um fariseu era uma pessoa que devia ter, hermanos, uma condição de obras sempre à altura de su chamado. Por dizer, este fariseu, Simão, havia sido sanado por Jesus. Portanto, hermanos, diz a Bíblia que ele planeou fazer uma fiesta. Capítulo 7 de Lucas, dice el versículo 36, uno de los fariseos, capítulo 7 de Lucas, versículo 36, uno de los fariseos rogou a Jesús que comiese com ele, e havendo entrado em casa del fariseu, se sentou à mesa. Aí está, hermanos, e se você vai leyendo todo o texto, vai muitas vezes dizer que este Simão era um fariseu. Então, a la luz de lo que estamos leyendo, não podemos saber todo, pero podemos subentender muitas coisas que ele, mis hermanos, não tinha como pagar a Jesus, porque não havia preço para uma pessoa que era leprosa ser sanada por alguém, não tinha preço que pudiera pagar, pero ele tinha esta deuda e ele tomou a decisão: eu le vou preparar uma fiesta, le vou preparar um banquete, e com isto estamos já por dizer iguales, já não lhe devo nada. Chamou os amigos e mandou chamar toda a gente importante e a gente vino, hermanos, em uma festança, havia comida, pero entraram os convidados, os invitados. Então, mis hermanos, de repente aparece em cena uma pessoa. E esta pessoa aparece por la palavra que viene a la sequência de onde estamos leyendo, Lucas capítulo 7, versículo 37. Entonces uma mulher de la ciudad que era pecadora. Todo lo que menos Simão jamás hubiera pensado era chamar a uma mulher de la calle, aunque fuera de su familia. Era pecadora, dice la Biblia, a la luz de los ojos de Lucas. E esta mulher, mis hermanos, não disse que era uma vez pecadora. Ver o versículo 39, quando viu esto el fariseu que lhe havia convidado, dijo para si: este, se fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Miren, mis hermanos, María era una muchacha de la calle. Magdalena, mis hermanos, significa de Magdala. Magdala, mis hermanos, era um lugar donde chegavam os soldados romanos. E esta muchacha foi inducida a ir-se de Betânia, a ir-se para lejos, e foi para um lugar de prostituição. Portanto, mis hermanos, quando estudamos a palavra de Deus, nos vamos dando conta de que este Simão, que era de la alta sociedade, ele tinha um sentido de justificação própria tão grande, e ele queria acertar as contas com Jesus. Jesus lhe havia sanado e havia despertado em ele um sentimento de gratidão, e ele queria pagar por os serviços que Jesus lhe havia prestado como um bom fariseu. Pero de repente aparece em cena uma mulher que ele não desejava ter em sua fiesta. Isto era como uma mancha negra
en el blanco de la página de esta fiesta y él no estaba feliz. Pero no termina ahí que ella aparece y queda en su canchito. Ella hace algo, hermanos, que ahora quita todo el brillo de la fiesta, porque esto, mis hermanos, causa una revolución tan grande que afecta no solamente al fariseo, pero también, mis hermanos, afectó tremendamente a los discípulos. Queridos hermanos, en este contexto nosotros tenemos que entender varios detalles. Esta muchacha, dice la sierva de Dios corroborando con la historia, porque la Biblia no describe en detalles, esta muchacha creció a la tutela o a los cuidados de Simón. Y a la vez, hermanos, no sabemos si en algún momento él la llevó, por decir, a una tendencia sexual o la estupró. No sabemos lo que pasó, pero sí sabemos que él la llevó a la decadencia moral. Por tanto, mis hermanos, María tiene un gran problema. Ella se siente traicionada. Ella tiene una mágoa, ella tiene un odio. Su vida, mis hermanos, que pudiera ser como su hermana Marta y Lázaro, una vida de una persona normal, ahora, mis hermanos, era considerada como una paria de la sociedad. Ella era considerada a la luz del mundo gentil, hermanos, como siendo inmunda. Y por tanto, mis hermanos, ella tiene un odio muy grande con su tío. Con esto, mis hermanos, ahora vemos entonces que Jesús foi invitado por Simão, pero Jesús conoce a história. Ele, mis hermanos, pode ler a mente de Simão, e ele a la vez ama a Maria também, apesar de lo que era, pero ele sabia o porquê ela havia caído, mis hermanos, em uma condição tão baja. Por isso, mis hermanos, em este momento, a palavra de Deus menciona de que Jesús em um momento, ele deixa transparecer que estava acercando-se a fiesta de la Páscoa e que ele devia ir à fiesta e preparar-se porque ele seria o cordeiro para ser imolado. Agora causem espanto cielos e terra, hermanos. Os discípulos não entenderam, escutaram, pero não puderam absorver, não puderam como se dice, ruminar esto, não puderam digerir esto, de maneira que aunque escucharam, como que não sabiam de nada. Pero esta muchacha, ella, mis hermanos, ella escuchó esto, pero ella agarró la idea. Y como una dama, mis hermanos, las mujeres son detallistas. Por decir nosotros, los varones pensamos en las cosas de manera general, pero las mujeres piensan en detalles. Eso está en el libro, mis hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 26. Leia comigo las palabras. Capítulo 26 del libro de Mateo. Y dice así, hermanos, el versículo 1 y 2. Mateo, capítulo 26. Dice así el versículo 1. Quando hubo acabado Jesús todas essas palavras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 dias se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser muerto. Crucificado, hermanos, no es un picnic, es ser muerto, para ser crucificado. Y dice el versículo 2, que Jesús deja bien claro, mis hermanos, que él iría a esta fiesta y que él, mis hermanos, él sería entregado a las autoridades. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Jesús sabía que iba a ser muerto, ya había el complot, ya estaba Satanás trabajando, mis hermanos, para liderar el equipo de líderes que iban a traicionarlo, que iban a llevarlo a la muerte. Este era el plan. María escuchó esto. Pero ¿por qué esto le movió a María a hacer algo por él? ¿Y por qué no hicieron los discípulos nada por él? Es que María, mis hermanos, ella tenía una deuda con Jesús. ¿Y cuál era la deuda? El libro de Marcos,
Dice así el capítulo 16, el libro de Marcos, dice así el capítulo 16, y vamos a ver cuál era la deuda que María tenía con Jesús. Versículo 9, dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién, hermanos? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Hermanos, el libro de Marcos deja claro que esta mujer tenía una deuda para con el Señor, porque ella se consideraba limpia, ella se consideraba salva, y ella, mis hermanos, era considerada libre, porque ella fue atormentado por 7 demonios, y ahora el Señor le había liberado, y por tanto ella lo amaba mucho. Ahora aquí tenemos 2 personajes entonces en contraste. Simón iba a la muerte. Simón, mis hermanos, estava condenado a consumir-se de maneira progressiva hasta morir, porque a lepra destrui a carne, os músculos, a lepra corrói, a lepra tortura, e Simón estava condenado, pero Jesus le sanou. E agora encontramos também, hermanos, aquela muchacha que estava em la vida, que estava em la calle, e não solamente, hermanos, se torturava por vender su cuerpo, pero se torturaba por el pasado, como aquel que le debía haber protegido, la había empujado al pecado. Y por tanto, hermanos, esta condición de odio es una condición de estar endemoniada. Hermanos, ahora escuchen esto. ¿Cuántos demonios nos abrazaron durante la vida? María tuvo 7 demonios. Não vou ler hoje sobre saúde, pero há livro que aí lo tenho, Consejos sobre a Saúde, a página 611, e que diz assim, hermanos, que o demônio de la intemperancia é forte, poderoso e difícil de vencer. Será que há alguno entre nós outros aqui, ou você que me vê e me escuta por la internet ou por la televisão, será que não está endemoniado? Há muita gente que vem à cita comigo e como se diz, confessa sua realidade. E diz, pastor, eu não posso deixar o café. Pastor, eu não posso deixar o queijo. Pastor, eu não posso deixar o açúcar. Eu não posso deixar a carne. Eu não posso deixar a pornografia. Eu não posso deixar del vício secreto que tenho. Pastor, eu não posso deshacer-se da outra esposa que tenho. Hermanos, eu já he escuchado esto de várias pessoas, porque há demônio poderoso que nos agarra e agora temos carácter dominado por ser de las tinieblas. E Maria tinha 1, tinha 2, tinha 3, 7 demônios. E Jesus, hermanos, hizo a obra completa em Maria e la liberou de 1, de 2, de 3 e de todos os 7. E Maria agora estava livre e ela amava ao Senhor. E de la mesma maneira, hermanos, Simón estava para morir, havia sido sanado, estava para morir, hermanos, pero Jesus le regressou a vida e os 2 deviam estar agradecidos com o Senhor. Queridos hermanos, em este momento de su ministério, Jesus estava muito triste. A palavra de Deus menciona, hermanos, de que Jesus ansiava por uma palavra de apoio. Ele vino del cielo. Ele é ser, hermanos, puro. Agora imagine, hermanos, para uno que nació en este mundo, a veces hay cosas que uno mira que uno se desespera. Hermanos, yo de niño, yo miré muchas desgracias. Y yo me acuerdo, bueno, miré muchas cosas inmorales, pero una que yo pudiera contar del púlpito, mi mamá me dijo, Juárez, va a comprar pan. Era domingo, temprano. Y yo gostava, hermanos, me gustaba mucho un señor. No sé su nombre, nunca supo, pero él tocaba gaita. No sé si entiende este instrumento de música, gaitas. ¿Conocen ustedes? ¿Sabe qué es una gaita? ¿Un acordeón? ¿Acordeón? ¿Sabe qué es un acordeón? Ok, entonces él era gaitero, tocaba acordeón. Y entonces yo no sabía su nombre, pero siempre decía, la gente decía el gaitero, así lo conocíamos. Y este domingo, hermanos, entonces agarré el dinero y yo era niño, hermanos, y subí feliz, subí domingo a la montaña, no la montaña, una ladera, así, un lugar así alto,
que allá arriba debía ir al supermercado y comprar el pan y todo. Y hermanos, cuando voy, y no había nadie a la calle porque era muy temprano. Y cuando voy, hermanos, de repente a la esquina miré algo al piso y que me acerco, hermanos. Era el gaitero, el hombre que tocaba el acordeón. Había sido apuñalado, pero un montón de veces. Estaba, hermanos, así clavado de puñaladas en su espalda. Y yo de niño miré esto, hermanos. Me dio tanta tristeza porque me gostava el Senhor, era buena gente, sempre feliz tocando su instrumento. E aí estava, hermanos, lo apuñalaron, pero quedó como... ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, yo he mirado muchas desgracias en la vida, mucha cosa mala, mucha cosa fea, inmoral. Pero yo soy un pecador. Yo nací en este mundo viendo esas cosas. Pero cuando hablamos de Jesús, hermanos, Él vino del cielo, Él vino de un lugar puro, Él vino de un lugar santo, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento, donde no hay inmoralidad, no hay deshonestidad. Hermanos, Jesús bajó a este planeta y caminó solo, porque todo tiempo, hermanos, maldad, pecado, inmoralidad, violencia. Portanto, ele era um ser raro, hermanos, em este planeta, incontaminado, e ele tinha que caminhar, hermanos, solito, porque nem sua mamá não lhe podia entender, nem seus irmãos lhe podiam entender, nem seus vizinhos, nem seus amigos, nadie lhe podia entender. Os discípulos não lhe podiam entender, como estamos mirando aqui essa história. Portanto, Jesus necessitava, hermanos, uma palavra de ânimo. Necesitaba alguien que por lo menos dijera, qué bueno que usted vino a salvarnos, qué bueno que vino a hacer algo por nosotros, porque yo cuando voy a la Biblia, hermanos, y que Jesús quería una palabra de ánimo, decía a los discípulos, que eran los que estaban más cerca de él, vengan conmigo, vamos aparte a orar. ¿Qué hicieron ellos? Se durmieran. Portanto, Jesús estaba solo. Ele não tinha, hermanos, o ânimo, por isso ele agora necessitava de um empurre, hermanos, porque está entrando a la reta final para salvar la humanidade, está em uma guerra tão grande com os poderes de las tinieblas, e de repente vem Simón como que dizendo, quero agradecer ao Senhor, e hace uma fiesta, pero o amor de Simón era tão pequeno, hermanos, que quase nem sequer pudiera mencionar na Bíblia que seria algo de agradecimento. Jesús se espantó más con la fe del centurión, que decía que era indigno y que lo creía por mandar apenas sanar su empleado, su soldado que estaba enfermo, hermanos. Y Jesús se maravilló de que un pagano pudiera tener ese tipo de fe, pero el pueblo de Dios, los mismos discípulos, no le reconocían, no le daban las gracias por lo que estaba haciendo. Por tanto, Jesús caminaba solo. Ahora viene entonces la fiesta. Y Simón está todo feliz porque él es el destaque de la fiesta. Él está pagando Jesús por él, por el favor que le había hecho, porque un fariseo siempre tenía esta intención de que la salvación es por hacer buenas obras. Yo doy el diezmo, yo guardo el sábado y ahora te estoy dando esta fiesta, por tanto estoy pagando por el favor que me hizo de sanar. Vamos a leer la Biblia entonces. Dice así, hermanos, que aparece esta mujer que la Biblia menciona en Lucas que es una pecadora, y Jesús comparó las dos personas. Y Simón, que era el fariseo, e Maria tinha uma deuda com o Senhor. Agora disse assim a parábola que Jesus contou. Disse, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 7 outra vez. Disse assim, hermanos, al versículo 40, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ahora Jesús, hermanos, cuenta una parábola. Y esta parábola dice así, versículo 41, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hermanos, esta parábola va a hacer la diferencia entre el pueblo de Dios al tiempo del fin. Esta parábola, mis hermanos, está relacionada con la manera como Dios va a levantar en este planeta, no uno, no dos,
No 3, pero 144,000 personas que van a entender, hermanos, que tenemos una gran deuda con nuestro Salvador. Por tanto, mis hermanos, esta parábola vino a la cabeza de Simón de la manera como que él, hermanos, era el que debía menos, porque su vida era una vida de religiosidad, era una vida de buenas obras, era una vida de buena apariencia, y él en su cabeza interpretaba que la vida de María, que vendía su cuerpo, que andaba a la calle, que era inmoral, que ella le debía 500 denarios, y que él, por tanto, hermanos, le debía muy poco. Pero respondiendo Simón, dice aquí el versículo 43, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. Hermanos, miren, la parábola es tan profunda. Si usted lee el libro Deseado de todas las gentes, deje ver el número aquí, la fiesta en casa de Simón, el capítulo, ya te digo, 62, a la página 511, aquí está, mis hermanos, la historia de esta fiesta o este evento que estoy leyendo. Por tanto, mis hermanos, aquí está descrito como que esta familia, ahora, mis hermanos, reunida en una condición tan rara, es una representación de la iglesia para el tiempo del fin. Una representación del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Y lo que quiero decir, hermanos, leyendo este capítulo a respecto de María, de Simón, de los discípulos, más que todo de Judas, son todos pecadores, todos somos pecadores. Jesús, por tanto, hermanos, quiere ahora tocar las cuerdas del alma de cada uno para que cada uno pueda aceptar su gracia, pueda aceptar su salvación. Pero Jesús no condena a Simón. Hermanos, qué interesante, Simón había hecho tanta cosa mala, María también, claro, pero Simón era responsable, pero Jesús no le da de dedo a Simón diciendo, tú eres el culpable, tú eres la razón de la desgracia de María. Jesús pudiera haber desmascarado a Simón, porque hoy, hermanos, ¿por qué no podemos, hermanos, lograr éxito en la obra que estamos haciendo? Si estamos trabajando para el ser más poderoso del universo, ¿por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos lograr más? Porque no descubrimos el espíritu de hacer la obra. Jesús pudiera levantar su dedo y decir, tú, mira lo que ha hecho con esta muchacha. Ella sí se descarrió, pero ella se descarrió por tu culpa. El Señor pudiera haber denunciado los pecados de Simón de la misma manera como Él pudiera denunciar mis pecados ahora, y yo tendría que salir corriendo de este púlpito de vergüenza por causa de mi carácter, por causa de mi personalidad, por causa de mis pecados, pero el Señor en su amor, mis hermanos, encubrió, hermanos, todo de la gente para que Él pudiera tocar el corazón de Simón, y lo logró. Amén, hermanos. ¡Wow! Hermanos, qué sermón poderoso. Porque, mis hermanos, si nosotros estamos dispuestos a denunciar los pecados de otros y de esta manera pensamos que vamos a lograr hacer la obra de Dios, hermanos, estamos apenas perdiendo nuestro tiempo. Queridos hermanos, aqui dice que Jesus contou esta parábola. 2 hombres ou 2 pessoas tinham uma deuda muito grande. E agora, mis hermanos, vamos pensar um pouquito qual é o contexto, por que Jesus está contando esta parábola. Porque ele chegou à fiesta, entrou à fiesta, pero não recebeu um beijo. Aquele tempo havia como um ósculo santo, como disse o apóstolo Pablo, não? Hay culturas donde los hombres se besan con respeto, pero es como en nuestro país dar un saludo con la mano. También hay otros países que los hombres también se dan un beso, pero Simón no besó a Jesús. Jesús, hermanos, debía ser considerado como una visita importante y por tanto debía ser recibido allá a la puerta, conforme a costumbre de aquele tempo, porque aquele tempo, hermanos, a gente não usava sapatos assim como usamos agora, e nem tampouco
era todo asfaltado, nem andavam de carro, eles caminavam nas carreteras cheias de polvo e, portanto, suciavam os pés. Era normal que quando chegasse a uma casa, então havia aí à la puerta um servo que lavava os pés do invitado principal, do invitado em destaque, e secava os pés do invitado. Agora, esta pessoa importante se sentava com os pés limpios adentro da casa. Pero Jesus entrou e nadie lo recebeu a lavar os pés, nem Simão, nem um empleado. E Jesus agora entrou à fiesta. E Jesus, hermanos, depois habla todo esto, porque, hermanos, quando Jesus menciona a la diferença entre Maria e ele, destaca estas coisas. Porque, meus irmãos, Simão, ele apenas queria, como que, entre comillas, pagar ao Senhor por su benefício que havia recebido, pero não pensava que Jesus era o Messias ou o Salvador de ele. Hermanos, quando hablo esto, isso está escrito aqui em este livro, El Deseado de Todas as Gentes. Disse assim, hermanos, a respeito de Simón, disse assim, hermanos, a respeito de las dudas que ele tinha com o Senhor Jesus. Déjame ler aqui para você. La sierva del Senhor al libro, mis hermanos, al livro Deseado de Todas as Gentes, 519, disse assim: al curarlo a Simón de la lepra, Cristo le havia salvado de uma muerte viviente. Pero agora Simón se perguntava se el Salvador era profeta. Ele não falava, pero se perguntava a ele mesmo se el Salvador era profeta. Quer dizer, ele queria saber mais de Jesus, sentia gratidão a Jesus, não estava em contra, por isso a fiesta, pero não lo aceptava, hermanos, como um Messias. Sigo leyendo, porque Cristo permitiu que esta mulher se acercara a ele, porque não la rechazou com indignação, com uma pessoa cujos pecados eram demasiado grandes para ser perdonados, porque não demonstrou que compreendia que ela havia caído. Simão estava tentado a pensar que ele não era profeta. Quer dizer, hermanos, que Simão tinha uma inclinação para conhecer a Cristo, para saber mais de ele, mas quando mirou que Jesus aceitou aquela unção de uma mulher pecadora, ele tomou a decisão, ele não é o profeta. Portanto, hermanos, Simão se chasqueia com Jesus. Agora, que hizo Maria? Maria, meus irmãos, quando escutou que Jesus iba a morir, ela pensou, porque disse o livro de Marcos 16:9 que Jesus lhe havia expulsado 7 demônios, e ela então agora se sentia tão agradecida, tão feliz, queria estar com o Senhor, queria ajudá-lo, e mirava que ele andava tão solo, e que ele, meus irmãos, agora menciona que vai morrer. Ela pensou, aqui está a minha oportunidade. E Maria, então, meus irmãos, empieza a planear algo. Ella va a ungirlo para que a la muerte él pueda ser ungido de manera, como se dice, a la altura de su persona. Entonces María, mis hermanos, María foi a uma, como boticário, entende esta palavra, um boticário? Entende esta palavra? Donde vende perfumes? Sim, entende? Ok. Maria foi a um boticário, hermanos. E então pensou, eu vou comprar um perfume para embalsamá-lo, para ungí-lo, para prepará-lo para a sepultura. E mis hermanos, disse a Bíblia, de que Maria comprou não qualquer perfume, buscou o melhor. E então, quem sabe a pessoa que estava vendendo, mirando suas roupas, não? E lhe disse, não, eu tenho este aqui. Pero Maria disse, será que não há algo melhor? Sí, pero este algo mejor aqui que tenho, quem sabe sale por 100 denários. E era muito caro. E Maria, de uma aparência humilde, dava a entender que não teria este dinheiro para comprar. Ela disse, sí, pero não há nada melhor que este. E a pessoa, quem sabe, não, pues eu tenho um outro aí, pero é muito caro, esse é 200 denários. Hermanos, antes de avançar, escutem isto. Um denário, disse a Bíblia, era como que o salário de uma pessoa comum diário, por dia. Agora, então, se você calcula
si el mes, perdón, tiene 30 días, ahora 30 denarios sería mucho dinero, es un salario de un mes. Pero agora estamos falando de 100 denários, 200 denários, e Maria diz, não, todavia não. Há algo mais caro? E a pessoa como que está pensando, esta mulher, quem sabe que é isso, para conseguir tanto dinheiro? E por fim, o dueño del boticário disse, sí tengo, pero este es como para un rey, para un imperador, y este es un perfume que no es para cualquier persona. ¿Cuánto cuesta, María? Le preguntó. ¿Cuánto cuesta? Oh, este cuesta 300 denarios. Hermanos, más o menos, para que ustedes puedan tener idea, cuando Jesús alimentou los 5,000, se calculou o valor para alimentar a aquela gente como 200 denarios. 5,000 personas. Ahora empieza, hermanos, la calculadora, ¿no? A la cabeza de los discípulos, pero más que todo en Judas, a calcular el precio de este alabastro, este nardo, este perfume precioso. Porque esta mujer, hermanos, compró el más caro que había, un perfume, mis hermanos, de 300 denarios. Esto no era cualquier precio, era carísimo. Portanto, mis hermanos, este perfume era um perfume especial para uma pessoa especial. Déjame ler agora, mis hermanos, com ustedes, o versículo que mais me tocou de todos os versículos que estamos escutando esta manhã. Dice assim, abre aí a Bíblia, o livro de Marcos, al capítulo 14, dice assim, hermanos, el capítulo 14, Marcos, capítulo 14, dice así, hermanos, el versículo 8. Esta ha hecho lo que podía. Este versículo me tocó. Por eso, hermanos, de aquí adelante, yo voy a empezar a hablar, hermanos, que María es como un símbolo del pueblo de Dios de la última hora. María es como un símbolo del pueblo de Dios para la última generación. Esta hizo lo que podía. Hermanos, ella no dio cualquier cosa para el Señor. Ella dio todo lo que podía para el Señor. Por eso colocamos el título del tema hoy, hermanos, la fe de Jesús. Porque, mis hermanos, esta es la fe de Jesús. Él, hermanos, se dio de maneira completa para o ser humano. Ele não deu parte do cielo, ou ele não mandou parte da riqueza do cielo, ele se tornou por completo para nós outros. E Maria, hermanos, ao entrar aquela fiesta, ela não está entrando com algo que lhe sobrou do final do mês, de seu presupuesto de la casa. Ela não vino, hermanos, com algo de terceira categoria. Ela foi a buscar lo mejor para Jesus. E aún, hermanos, agora Maria não está entendendo todo, porque ella había comprado aquel perfume, hermanos, era para su muerte. Pero a la vez que salió la noticia de la fiesta, y María supo que Jesús iba a estar allá, entonces, hermanos, ella ya no miró más nada, olvidó de todo. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que ella le expulsó Jesús 7 demonios? Porque ella, hermanos, odiaba a su tío. El demonio del odio está dentro de nosotros. Aunque nos decimos seguidores de Jesús, aunque nos decimos de la verdad presente, pero estamos cargados de odio. Los pastores se odian. Los hermanos pelean por cargos en la iglesia y se odian y se luchan entre uno y otro. Porque, mis hermanos, nuestro corazón está cargado de odio. Hermanos, los padres odian a sus hijos, los hijos odian a los padres, el marido, ao revés de amar y proteger a su esposa, odia a su esposa le desobedece y odia a su esposo. Hermanos, las familias están reventando, la sociedad, la iglesia, todo, hermanos, porque estamos cargados de odio. Y María odiaba a su tío. Ella lo odiaba porque él la llevó a la vida mala. Y ahora, hermanos, ella
Ella entonces en algún momento ve como Jesús le expulsa el demonio de la inmoralidad y el demonio no sé de otras cosas y fue expulsando uno por uno, pero aún resistía un demonio, era el demonio del odio, el demonio de la mágoa, el demonio del prejuicio y hasta por fin Jesús pudo hacer la obra completa en María y María ahora estaba libre. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, María pudiera ir a la fiesta. Porque se ella odiasse su tio, ella não iria. Então, ella ahora pudiera ir e mirar a los ojos de su tio fariseu, aquele, hermanos, como se dice la palabra hipócrita, así es, ¿no? Cuando una persona representa así una santidad, pero por detrás una vida corroída por el pecado, corroída por malos instintos, por pasiones carnales, y se dice pastor, y se dice líder, y se dice fariseo, pero él, mis hermanos, era un pecador, y Jesús le conocía a Simón, y Jesús conocía a María. Portanto, hermanos, María estaba libre, pero Simón no. Por eso el Señor le contó la parábola. Y ahora, mis hermanos, el tiempo no me da para ir leyendo todas las partes del libro deseado de todas las gentes, pero algunos textos yo quiero compartir con usted, porque aquí dice así, hermanos, capítulo, la fiesta en la casa de Simón, 521, la página dice así: María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien le había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. ¡Wow! María había vencido, ella pudiera ir a la fiesta, ella pudiera mirar su tio y no tenía ya mágoa, ya no tenía odio, ella estaba limpia, no solamente moralmente hablando, porque ya no andaba a la calle en Magdala, pero estaba limpia en su alma. Y por eso, hermanos, el año 2023, si nosotros pensamos que vamos allá a la montaña apenas para limpiar nuestro cuerpo, porque no hay contaminación, porque no vamos a comer comida inmunda, pero cargando negativismo, cargando odio, cargando un montón de prejuicio, no podemos llegar, hermanos, a la condición para recibir la lluvia tardía. Aquel vaso de alabastro, aquel nardo, aquel perfume precioso, era un símbolo de su vida. Y aquel, mis hermanos, foi um aliento poderoso para Jesus, que estava caminhando solo, hermanos, para uma hora difícil. E ela, mis hermanos, como que é o fruto de sua obra. E era, mis hermanos, um estímulo para o Senhor seguir adelante. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Por isso, Maria é como um símbolo de los 144,000. El libro, hermanos, el librito que tengo aquí, el libro Eventos de los Últimos Días, dice así, hermanos: La sierva del Señor, Eventos de los Últimos Días, capítulo 203, página 203, 203, 204. Dice así, hermanos, es el capítulo El Fuerte Clamor. El corazón del último mensaje de Dios. Wow, cuando yo leí este título, yo sé que no es inspirado, pero la persona que lo colocó hizo maravillas al poner ese título. El corazón, que es lo que pulsa, es lo que da vida, el corazón del último mensaje de Dios. Miren lo que está escrito, dice así, página 203, Eventos de los Últimos Días. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Decimos amén, hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por tanto, hermanos, si descobrimos como María logró la victoria, nosotros vamos a caminar 2023 diferente del año 2022 y vamos a lograr también como María la aprobación del cielo, aunque los hermanos de la iglesia, aunque los líderes de la iglesia, aunque la familia nos rechace, nos condene y hable mal, pero vamos a seguir en comunión con el Señor haciendo su voluntad.
Queridos hermanos, dice así, hermanos, que este mensaje es el mensaje para este tiempo, de la justificación por la fe. A la página 204 deste livro, dice assim, em sua grande misericórdia, o Senhor enviou um preciosíssimo, não qualquer, um preciosíssimo mensaje a seu povo por meio de los pastores Wagner e Jones. E este mensaje tinha que apresentar em forma mais destacada ante o mundo el sublime Salvador, el sacrifício por los pecados del mundo entero. Miren, mis hermanos, este mensaje tem que alcançar a todo o planeta, a todo o mundo e a todo o universo. Decimos amém, hermanos? Glória a Deus. Dice aqui abaixo, hermanos, a la mesma página, dice assim: es el mensaje que Deus ordenou que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado em alta voz e acompanhado por el abundante derramamento de su espírito. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Dice así, hermanos, que este mensaje de la justicia de Cristo debe alcanzar, hermanos, a todo el planeta. E la última geração, hermanos, como Maria, somos seres caídos, somos seres imorais, somos seres depravados, somos seres, hermanos, que nos acostumbramos al pecado, pero assim como Maria foi liberada de la presença del poder desses demônios, o Senhor também vai manifestar su poder de la maneira como hizo com Maria em nós outros, se lo permitimos. Queridos hermanos, então, em esta hora da história do mundo, nós temos que pedir que Deus haga uma obra em nós. Regressando um pouquinho à página 196, menciona, mis hermanos, um texto que é muito duro para mim e também vai ser para você. Diz: vi que nadie poderá participar do refrigério a menos que haja vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. María venció, hermanos. Ella logró la victoria. Dice la palabra, hermanos, que ella no solamente dio el dinero, porque siempre pensamos, oh, dio mucho dinero. Claro que dio todo el dinero, no sobró nada. Pero ella não estava dando apenas o dinheiro, ela vino, hermanos, a ser a obra do Senhor, e por isso a fé de Maria é a fé de Jesus, que se entregou por completo para nós outros, e ele era completamente puro. Hermanos, disse, nos toca, a página 197, eventos de los últimos dias, nos toca a nós outros remediar los defeitos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Queridos hermanos, qué maravilla, cuando yo pienso esto, yo pudiera predicar todo el día sobre esto. María, hermanos, andaba a las calles de Magdala, allá vendiendo su cuerpo. Maria tinha, hermanos, quem sabe, uma vida imoral. Ela não tinha, hermanos, nem sequer valor de ir durante o dia ao supermercado, porque era uma mulher que era rechazada por la sociedade. Pero Jesus, hermanos, hizo a obra em ela e Jesus la liberou. Aí, hermanos, agora, uma película e um livro, não sei se já escutaram de Da Vinci, não? E este livro, esta película, hermanos, é para destruir o cristianismo, para destruir a igreja. E ataca, hermanos, dizendo que Jesus era casado com Maria e que tuvo um filho com ela, uma hija chamada Sara. E, portanto, mis hermanos, esta é uma película completamente diabólica, anticristiana. Por isso, hermanos, miramos como Satanás quer torcer la obra e o poder de Jesus de levantar, de redimir os pecadores. Portanto, mis hermanos, viene este momento a nosotros que creemos en la palabra, que creemos que es un ser puro y santo, pero Él levantó María, Él rescató María, y ella, mis hermanos, en este momento de la historia,
ella tenía una visión mucho mayor que los mismos discípulos y va a ser la primera misionera del cristianismo a anunciar, Él vive, no está aquí. Habló a los mismos discípulos. Por eso, mis hermanos, hay una obra especial, capítulo 16, versículo 10, hermanos, ya leemos de Marcos. Hay una obra especial, hermanos, el versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, versículo 10, y yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Por eso, mis hermanos, esta mujer, hermanos, ella tenía una obra especial, porque ella pudo disfrutar, hermanos, de los rayos del amor, de la misericordia de Dios. Y ahora le pregunto, ¿cuál es la obra que Simón hizo para el Señor? Aunque se convirtió Simón, amén, hermanos, él se convirtió, porque él agarró la idea de que Jesús pudiera haber expuesto su carácter, avergonzado, arruinado su reputación, pero Jesús no hizo, y él sintió los rayos de amor de Jesús, protegiéndole y procurando tocar su alma, y por tanto se entregó al Señor. Queridos hermanos, pero Simón representa aquel grupo de líderes que no hace lo que Dios quiere. Hay un grupo de líderes, hermanos, que pudiera ser de gran bendición, y yo me incluyo entre ellos, hermanos, de que tengo que despertar ahora, de que como pastor, como líder, lo que sea, yo tengo que despertar ahora y dejar, hermanos, toda tendencia heredada, toda tendência cultivada a mentir, a roubar, a pensar em moralidade. Hermanos, la sierva del Señor, escrevendo em este livro, eventos de los últimos dias, menciona, mis hermanos, que entre nosotros hay un montón de personas que están en la iglesia, están al púlpito, pero no son convertidos. Peor, ella usa una palabra que aunque están predicando con la Biblia, son hombres impíos. Eventos de los últimos dias, 177. El Señor viene pronto, 177. El Señor viene pronto. Em cada igreja deve haver um processo de purificação e de zarandeio, porque entre nós há homens impíos que não amam a verdade nem honram a Deus. Como Simão, mis hermanos, há um montão de nós que não amamos ao Senhor. Nos decimos santos, nos decimos líderes, nos decimos pastores, ministros, nos decimos evangelistas, pero não há, hermanos, este carácter, não há este amor, não fomos tocados. Talvez tenhamos muito conhecimento, sabemos grego, hebraico, aramaico, sabemos, hermanos, a história denominacional, sabemos as profecias, podemos falar de los 2300 tardes e manhãs, los 1260 anos, podemos explicar claramente Apocalipse 13, Daniel 7, pero não há el toque del amor, não há, hermanos, uma resposta em nós porque não aprendemos a amar ao Senhor. Simão tinha dúvidas com respeito ao Senhor. Por isso disse a sierva del Senhor aqui, este librito, Eventos de los Últimos Dias, lo que Cristo está esperando. Assim é o título. Cristo espera com desejo anhelante a manifestação de si mesmo em la igreja. Quando o carácter de Cristo seja perfectamente reproducido em su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Y hermanos, yo puedo conocer toda la Biblia, pero Satanás también conoce. Yo puedo hacer todas las obras de piedad que hay en la historia, pero los espiritistas también hacen buenas obras. Pero si yo no obedezco y amo a Jesús, hermanos, no sirve. Dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaron fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio, rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recorrer el precioso fruto. Mediante la proclamación del Evangelio, está a nuestro alcance apresurar a venida de nuestro Senhor. Não só hemos de esperar a venida del día de Dios, sino apresurarla.
nos permite que, por la cooperación con Él, acabemos con esta escena de miseria. Hermanos, María ayudó a Jesús. Él estaba, hermanos, en una hora muy difícil y ella derramó aquel vaso. Entró por detrás, no tengo ya tiempo de espraiarme en todo lo que quisiera explicar, mis hermanos, pero ella llegó por detrás y abre, hermanos, este vaso especial. Y era, mis hermanos, pequeño, pero carísimo. El día, mis hermanos, de trabajar, un obrero común de años de trabajo, ahí estaba, hermanos, y ahora derrama sobre la cabeza del Señor y escurre. Leia la casa después, mis hermanos, el Salmo 22. Não tenho tempo já de ler o Salmo 22. Você vai quedar maravilhado, hermanos, porque Jesus necessitava ânimo e agora aquele vaso de alabastro, hermanos, não se pudiera esconder. O perfume era por demasiado hermoso, a fragrância que exalava, mis hermanos, e agora entonces vienen os discípulos com a crítica. Simão não habla, pero pensa críticamente, se Jesus supiera quem era esta mulher, não lhe deixava tocar. E ela, mis hermanos, não se contenta ao derramar aquele perfume. Ela, mis hermanos, já tinha planeado e agarrou, mis hermanos, e foi a seus pés agora. E então, mis hermanos, empieza a lavar sus pies de Jesus, pero ella não tinha uma toalha. E agora, mis hermanos, agarra seus cabelos. E era uma desonra. Una mujer judía soltar los cabellos. Y la Biblia menciona en Juan, hermanos, que esos cabellos eran largos y ella empieza a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Hermanos, la crítica era ahora muy fuerte. Los discípulos criticaban, Simón criticaba, Judas ya estaba, hermanos. En este momento, hermanos, cuando Jesús ahora, mis hermanos, reprime a todos ellos. Regreso al capítulo 14 de Marcos. Dice así el versículo 6. Porque el versículo 5 dice así: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Todos estaban hablando mal de la mujer. Todos estaban en contra de ella. Y versículo 6 dice: ¿por qué? Perdón. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Jesús ahora sale en defensa de la mujer, hermanos. Miren que Jesús, en este momento, hermanos, por primera vez, aquí está el libro El Deseado de todas las gentes, por primera vez repreende a Judas. Y él sabía que la reprensión era directa contra él. Queridos hermanos, Judas era el tesorero del equipo. Ele, hermanos, contabilizava as moedas, ele fazia as compras, Judas não era de todo malo, sempre lo tomamos negativo por lo que isso depois, pero Judas era um discípulo do Senhor. Ele ajudava os pobres, ele ajudava os enfermos, ele fazia as compras, pero ele sempre estava em contra de Jesus. E agora, mis hermanos, quando Maria aparece com este vaso de alabastro, Judas calcula rapidamente, é um economista, e ele calcula quanta gente pudiera ser ajudada com este dinheiro, se for invertido de la maneira correta, conforme su pensamento. Quantas famílias puderam receber comida, quantos niños puderam receber uma sandália, uma alparca, quanta gente pudiera comprar um produto para sua saúde. E agora, mis hermanos, quando eles empiezam e vai crescendo, porque aqui diz que cresce o alboroto, murmuravam contra ela, hablando, Jesus disse: basta! E agora todos quedaram impactados. Jesus sale em defensa de ella. E mira, dice a palavra de Deus, hermanos, que o Senhor disse claramente, mis hermanos, a mí, perdão, versículo 7, sempre tendréis a los pobres com vosotros, e quando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no sempre me tendréis. Jesus agora sale em defensa de ella, mis hermanos, ella, buena obra hecho. E versículo 8 diz: está hecho lo que podía, porque se ha antecipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura. Queridos hermanos, quando hablamos de la fe de Jesús, María ungió el Señor en vida para animarlo. Hermanos, creio que en el cielo
vai haver muita gente famosa, não? Pedro, e todos vão querer conhecer Davi, todos vão querer conhecer Abraão. Pero esta mujer, hermanos, esta mujer es un destaque en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer no solamente fue liberada 7 veces o de 7 demonios, está limpia, está justificada, está perdonada. Simón todavía tenía dudas, después se convirtió, pero ahí todavía estaba trabado. En su fe no era pura. Pero ella tenía una fe pura, amaba al Señor. Ella no sabía, hermanos, de explicar la teología del Antiguo Testamento, de la historia, como Simón, ele era um líder espiritual, ele pudiera dar um sermão bonito, Maria não pudiera, ella era uma rameira, ella andava na calle, esta mulher se havia desviado em malas práticas, pero Maria tinha, hermano, seu coração lleno de amor para com Jesus, e ella, portanto, estava dispuesta a pagar um alto preço, hermanos, para poder ajudar de aqui adelante a ser a obra do Senhor. Uau, que tremenda história, hermanos. Se esta história não nos toca o dia de hoje, nós outros como Simão, hermanos, vamos ser uns fariseus, com o coração duro, dizendo que somos de la verdade presente, com a cara de limão, condenando a outros que não são veganos, que não comem como nós outros pensamos que têm que comer, que não usam a roupa como que nós outros pensamos que têm que usar. E nós outros, hermanos, então seguimos vazios. Aquela parábola do livro de Lucas 18 disse, hermanos, que aquele fariseu que dizia, eu dou dízimo, eu guardo o sábado, ele regressou à casa vazio, porque não perdeu perdão, porque não sentia necessidade, porque não se sentia pecador. Pero aquele outro publicano que dizia, tem misericórdia de mim, pobre pecador, dijo Jesus que regressou justificado à casa. Decimos amém, hermanos. Glória a Deus. Portanto, mis hermanos, Maria é um símbolo de aqueles 144.000, porque a história de Maria está vinculada com a história da predicação do Evangelho eterno. Como diz Apocalipse 14:6, o primeiro ángel a cada nação, tribo, língua e pueblo. E você vai dizer, pastor, onde está isto? Leia comigo. Sigo leyendo o livro de Marcos, capítulo 14, pero lo encontramos nos outros evangelhos também. Diz assim, hermanos, el versículo 9, Marcos 14, 9, dice así, hermanos, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde, hermanos? En todo el mundo. Portanto, não está hablando de los días de los apóstolos, não está hablando de los días de Lutero, não está hablando de los días de Guillermo Miller, está hablando agora del tiempo del fin, quando disse Apocalipse, o evangelho eterno será predicado a todo el mundo, e a história de Maria vai ser a história que vai empurrar, hermanos, esta última geração a levantar, não Daniel por aqui, José por allá, pero 144.000 pessoas, como dijo Jesús de Maria, pero como dice el versículo 8, pero ha hecho lo que podía. Este 144.000 não solamente dão uma limosna ou um dinheirito ou dinheiro, eles se entregam por completo ao Senhor e de esta maneira o evangelho vai ser consumado em este planeta caído. Queridos hermanos, glória a Deus. Dice así, hermanos, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para a memória de ella. Assim que a história de Maria tem que ser a história de los 144.000. Apocalipse 14, hermanos, dice que aquele grupo selecto, mis hermanos, tiene a su frente el nombre de Jesús y el nombre del Padre. Y el libro, aquí está el primeros escritos, página 15, dice claramente, hermanos, que este grupo selecto tiene el nombre del Señor en sus frentes. Dios, Nueva Jerusalém. Maria é um símbolo de aqueles que vão ser, hermanos, amorosos com Jesus. Todos sabemos que Deus nos ama, hasta os impíos sabem que Deus nos ama, pero também, hermanos, o universo tem que saber que em este planeta há seres humanos que nasceram em pecado, nasceram em rebelião, nasceram em uma depravação total, pero que um dia aprenderam a amar a Jesus. Hermanos, nós outros não amamos ao Senhor. Quem mais ama? Ah, mis hermanos, esta é a pergunta de Jesus em la parábola. Hermanos, ¿cuál es el que más ama? Mis queridos hermanos, el que más ama es el que más se siente
perdonado. Decimos amém, hermanos. Se eu digo assim, não, eu nasci na igreja, eu nunca fumei, eu nunca adulterei, eu nunca deixei de trazer diezmo, então eu não tenho muitos pecados, quer dizer, mi amor por el Senhor é nada, porque eu de que vou arrepentir-me? Eu nunca transgredi o sábado, eu nunca tomei álcool, nunca fumei. Então, hermanos, agora não estou dizendo que temos que, como Maria, ir ao mundo e fazer um montão de coisas equivocadas, echarnos a la borrachera, a la imoralidade, para depois dizer, agora vengo a Jesus e lo vou amar muito. Isto não, mis hermanos. Lo que quero dizer que a justificação por fé é entender, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e todos estamos destituídos de la gloria de Dios, pero uno aprendió a fumar, a tomar por las circunstancias y el otro por las circunstancias, claro, siempre fue a la iglesia, nunca pecó de esta manera, pero si tuviéramos todos el entrenamiento en el pecado, todos haríamos las mismas cosas feas como María lo hizo. Por eso ahora, hermanos, el Señor encerró, dice la Biblia, todos bajo esta condición caída para usar de la gracia con todos nosotros, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El amor de Dios se extendió a María, pero se extendió a Simón también, pero él no fue tocado porque se juzgaba un santo. Él se juzgaba un líder de la iglesia e não veia sua pecaminosidade. Portanto, hermanos, neste momento, a experiência de Maria vai ser, mis hermanos, a experiência de los 144,000, a experiência, mis hermanos, de aqueles que vão não somente dar todo o que têm, pero entregar-se por completo ao Senhor. Porque o Senhor, hermanos, se entregou por nós outros. Ele nos amou primeiro. Portanto, hermanos, diz a Bíblia que é isso todo o que podia. Ella ajudou a Jesus, hermanos, em sua missão. Ella lo animou. Jesus se sentiu animado e la defendió delante de los discípulos. E sua obra, sua vida, ilustra a obra e a vida de los 144,000 que vão aprender a amar ao Senhor. E não somente amar a igreja, não somente amar uma doutrina, pero amar as almas e servir a la obra de Deus como Maria lo hizo. Querido hermano, querida hermana, creio que com este pensamento podemos preparar-nos para esta tarde. Esta tarde, mis hermanos, vamos ter aqui uma santa cena. Nos vamos acercar a la mesa del Senhor para receber os emblemas de la vitória, que é o pão, o vinho. Pero não podemos venir, hermanos, trayendo um coração sucio, contaminado, com ódio de los outros, com prejuízo de los outros, com tantas amarguras, com pensamentos negativos. Temos que despojar-nos de esto. Temos que permitir que o Senhor nos arranque este demônio de adentro e que podamos, como leemos aqui, hermanos, reflejar su carácter en esta hora y que el universo, que todo el mundo pueda conocer que somos seguidores del Cordero. Queridos hermanos, queridas hermanas, yo voy a orar este momento, que podamos ter hambre de Jesus, que podemos dedicar mais tempo a estar a seus pés. Maria não lhe importava o que iba a pensar a sociedade, não lhe importava o que iba a pensar sua família, não lhe importava o que iam dizer de ella. Ella comprou o melhor que podia e ungiu o Senhor, apesar de toda a murmuração, de toda a crítica, pero ella sentia, hermanos, necessidade de hacerlo, porque, mis hermanos, ella lo amava muito. Le gustaría hoy a usted también recibir a las cuerdas del alma el toque del amor de Jesús. La obra de Jesús, la fe de Jesús tocó el alma de María. Su corazón queimaba de amor, de satisfacción, de placer, de hacer algo por el Señor. No era el motor del carro, el vaso de alabastro, era su amor. El vaso de alabastro era apenas una consecuencia de cuánto María amaba. Por eso cuando Jesús le preguntó a Simón, ¿cuál es el que ama más? El que más pecó, más ama. Querido hermano, dice el apóstol Pablo, que yo soy el principal de los pecadores. Pablo sentía este amor como María, hermanos. Por eso se entregó a la obra de Dios. Por eso que ahora los 144,000 se levantarán al tiempo del fin para ser impuros y santos. Como dice la palabra de Dios, hermanos, no tiene mancha ni arruga. ¿Le gustaría tener esta experiencia con el Señor? Yo voy a orar, mis hermanos.
Eu vou pedir a bendição do cielo, porque esta tarde vamos ter uma Santa Cena. Queremos venir à mesa do Senhor, pero temos que permitir antes da Santa Cena ir ao lavamento de pés. Pero Ele não quer solamente lavar meus pés, Jesus quer lavar meu coração, quer lavar minha mente, quer borrar de nós outros, hermanos, todo traço de caráter que Satanás ha desarrollado em nós outros. Vamos cair a los pés do Senhor. Oremos. Amado Padre, ó Senhor, que nós outros podemos dizer-te que Tu já não sabes. Ó Deus, que pudiéramos dar-te a usted que já não é tuyo. Senhor, a única coisa em este universo que não te pertenece são nossos pecados, pero aún así Tu lo has tomado e ha cargado sobre sus ombros para que pudiéramos ter a salvação. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos por poder ver o que estamos vendo hoje. Estamos cerrando as páginas de um livro, Senhor, que solo em el juízo vai ser aberto outra vez. Nuestra vida vai transparecer de maneira tão clara, como se não houvera outro ser em la tierra. Ajuda-nos, Senhor, a cambiar nossos pensamentos, cambiar, Senhor, nosso coração. Transforma nossa vida. Rompe, Senhor, toda atadura que o inimigo ha colocado em nós outros, as cuerdas de intemperância, de imoralidade, de ódio, de violência. Senhor, transforma-nos, convierte-nos, Senhor. Bendice esta congregação local. Aqui, meus irmãos que estamos reunidos, pero pedimos também por Tu obra em todo o mundo, de maneira muito especial por este ministério, a los hermanos que estão apoiando esta obra. Senhor, bendice-nos. Ajuda-nos a ser Tu obra com alegria, com amor, a nosso grande Deus e Salvador. Maria não entendia nada de teologia, não podia explicar que era Emmanuel e que era a profecia de Daniel, pero ela sabia uma coisa, que ela estava limpa, porque Jesus la amava e la perdonou. Ajuda-nos a regressar hoje, Senhor, com esta segurança. Ajuda-nos a ir à cama esta noite com esta experiência, Senhor, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Em su santo nome, por sus méritos, el Cordeiro que foi imolado, su nome reclamamos esta promessa e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém.